सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। आयुष अधिक होला बेलकु मनीष अधिक अधिक मायारे जड़ित हो जाए। सजन वृंद यह मनीषर अज्ञानता। कविवर राधानाथ राय तांको व्यंग काव्य दरबार काव्य रे एई कथा ही लिखिचंती। आयु सूर्य जाए तळे जेते गडी, आयु सूर्य जाए तळे जेते गडी, तुम्भ माया जाए छाया परिबड़ी, तुम्भ माया जाए छाया परिबड़ी। भज श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय, श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय। सजन वृंद सूर्य अस्त होला बेलकु मनीषर छाई जेमिति लंबा ही जाए। दिवस सरी सरी आसिले छायार काया जेमिति बढ़ी जाए। मनुष्यर आयु सूर्य सरी सरी आसिला बेले अज्ञानता मनीषर बढ़ी बढ़ी जाए। माया मोह आसक्ति सेमिति बढ़ी बढ़ी जाए। यह बड़ विडंबनार विषय। प्रकृति को देखी सचेतन जीव होई बुद्धिमान जीव होई मनीष किछि शिक्षा लाभ करि पारे नाही। धन संपत्ति प्राचुर्य ऐश्वर्य भितर बुड़ी रही गर्व करुछि मनीष। जम सहित से चैलेंज करुछि। संसार रे किए कोटिपति तो किए लक्षपति। सजन वृंद जी जेते धनी हेले मध्य विश्व विजयी सिकंदरଙ୍କ ठारू कोन अधिक धनी होई परिबो? सिकंदरଙ୍କ ठारू किए कोन अधिक मानी होई परिबो? शक्तिशाली होई परिबो? जीवनर शेष समय बेलकु आ पृथ्वी रे राज्य बाकी नथिला तांकर जय करिवा पय। पृथ्वीर सकल भूखंड को से अधिकार कर सारी। मृत्यु पूर्व राज पारिषद वर्ग को कौन कही जानती सिकंदर? बोईले प्राण गोले पिंड छाड़ी, नेब जेबे मोते कोकेई रे खाड़ी, देइथिब तही मो सब सुआई, बेनी पासे बेनी करकु झुलाई, जा देखी जानिबे जगते समस्ते, आसिथिली फेरी गली शून्य हसे, आसिथिली फेरी गली शून्य हसे, आसिथिली फेरी गली शून्य हसे। बोलानंद कंद भगवान की जय। सिकंदर कहउचंती विश्व विजयी सिकंदर। पारिषद वर्ग को मृत्यु पूर्वरु जेतेले देह तांकर खराब हो जाइछि से कहउचंती बोइले प्राण गले पिंड छाड़ी, नेब जेबे मते कुकेई रे काढी, मोर मसाणी को जेते बेले मो सब को कुकेई रे नै जीवो, देइथिब तो ही मो सब सुआई, बेनी पासे बेनी करकु झुलाई। दुई पटे कोकेई रे मो दीटा जाक हाथ झुलेई देइथिबो। देखिबे जगत विश्व को विजय करिथिबा शक्तिशाली सिकंदर खाली आसीथिला, खाली शून्य हस्तरे चली गला। ए जगतरु पार्थिव वस्तु कौन सी जिनिस को से साथी रे नै करी जाई परला नाही। सजन वृंद जी बड़ लोक हेले मध्य जिते बड़ लोक जी हेले मध्य धन संपत्ति द्वारा मृत्यु को किए कोन जय करि परिबो? काल को किए कोन जय करि परिबो? गाँ रे सरपंच होइथिले स्वार्थी मनीष कार्य काल रे तुमे थिबा पर्यंत तुमको नमस्कार करिवे, तुसामत करी प्रशस्ति गान करिवे, पदवी रु गला परे मुह को चाहिबे नाही, खराब भाषा रे गाली देबा को मध्य पछैबे नाही। बड़ ऑफिसर होइछो, तल स्तर कर्मचारी माने पोस्ट रे थिबा पर्यंत नमस्कार करिवे, रिटायर्ड कला परे तुमर बदगुण को से माने गाइबे, तुमर दुर्बलता को पदारे पकाई निंदा गान करिवे। सुंदर रूप को बयस थिबा पर्यंत लोक आकर्षणीय होई चाहि रहिबे। चम धुड़ धुड़ होई गले, आखि कोरड़ भितरे पसी गले, रूपर मर्यादा भैलिडिटी सरी जाए। सदन वृंद धन जीवन यौवन सब क्षणस्थायी, सब अढ़ई दिनिया। मनीष को काल जयी करि परिबो एकमात्र धर्म। राधानाथ राय पुनश्च कहिचंती केडे सुंदर भावरे आत्मदर्शन कथा। धर्म एकासीना महत पणिया, धर्म
ଏକାଶୀନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକାଶୀନା ସେଇ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକାଶୀନା ସେଇ ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇନେ ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇନେ ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇନେ ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନର କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ଏକା ହଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱପଣିଆ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ରୂପଗର୍ବ ଧନଗର୍ବ ଯୌବନ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକାଶୀନା ସେଇ ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇନେ ବଡ଼ପଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ତୁମ ଠାରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ କେହି ଛଡ଼େଇକିରି ନେଇପାରିବେନି ଏ ହାତ ପାପ ଏ ହାତ ନିଏ ନା ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛ ସେ ଧର୍ମକୁ ତୁମ ଠାରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନେ ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇବାରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ ତୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ଫାଇଦାକୁ ଉଠେଇନେ କାରଣ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତୁ ପାଇପାରିଛୁ ତେବେ ଫାଇଦା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଏ ରୂପ ଗର୍ବ ଧନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ତ ଫାଇଦା ନାହିଁ ତେବେ ଫାଇଦା କୋଉଥିରେ ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ଜଳଧି କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ଜଳଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ଜଳଧି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି କେବଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶେଷ ସମୟରେ ମନରୁ ସକଳ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଆସକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ତୁମେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କେବଳ ଚିନ୍ତନ କର କେବଳ ସେଇ ଧର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୁମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯିବ ନିର୍ବାଣ ହେଇଯିବ ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନର ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପୁନଃ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି ଏମନ୍ତେ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ सबके सब भगत जन भगवान भव बोलानंद कंद भगवान की जय सुकदेव गोस्वामी कहउचंती हे राजा परीक्षित शरीर मध्यरे त्रिगुणर प्रक्रिया सदा सर्वदा चालू रहितिबारु श्रीहरि को ध्यान कला बेले मन रजगुण और तमगुण प्रभाव रे विचलित हो जाए मनर धर्म हला चंचल हेबा सेति पई व्यस्त विव्रत हेले चलिबो नाही धारणा को प्रथमे आश्रय करिबा को हेबो भक्ति आहरण करिवार प्रथम सोपान हेउची धारणा अष्टांग योगर शेष तीनोटी अंग हेउची धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगर प्रथम पांचटी अंग देह और मन को संयत करी स्थिर करिबा पई काय मन वाक्य बुद्धि प्रकृति स्वभाव और इंद्रिय गुण को परमात्मा को आड़ को आकर्षित करिबा बाह्य प्रसंगरु मन छड़ाई आनी अंतर्मुखी हेबार चेष्टा करिबा देह और मन संयत होई गोटी देश रे स्थिर होला परे धारणा रे बसिबो चंचल मन को जदी मात्र 12 सेकेंड पई गोटी जगह स्थिर करा जाई पारिला ताकू कुहा जाए गोटी धारणा सजन वृंद ताहा हेला गोटी धारणा प्रथमे प्रथमे मन लगाम छड़ा घोड़ा भली इयाडे सियाडे दौड़िबो निश्चय मनर धर्म हेला संसार विषय को जाबुड़ी धरिबा
ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରେ ବୋଳି ହେବା। ଧାରଣାର ଧର୍ମ ହେଲା ମନର ମଇଳାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କରିଦେବା। ମନର ମଇଳା ହଟିଗଲେ ସେଠି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧାରଣାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଏ। 12କୁ 12ରେ ଗୁଣିଦେଲେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ 144 ସେକେଣ୍ଡ। ମନ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ 144 ସେକେଣ୍ଡ, ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ। ଜଗତର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହେଇଯାଏ। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ସାଧନ କ୍ରିୟା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତେ ଧରି ଏ ମନ୍ତେ ତୋରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧାରଣା ହୁନ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚଳ ବେগে ହରଇ ମନୁମଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଧାରଣା ଏ ମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଭବ ମତେ କେଶବ 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 ଭକ୍ତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସୁଖଦେବ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ନିହାତି ଦରକାର। କେତେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତକୁ ସୁନିଶ୍ଚଳ କରି ମନର ମଇଳାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରାଣରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନର ମଇଳା, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଛଳନା, କପଟତା ଏସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ନିହାତି ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଦେଲେ ମୋ ଆଗରେ। ହେଲେ ଧାରଣା କିପରି କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଧାରଣା କରାଯାଏ? କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଧାରଣା କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଠାରେ ଧାରଣା ଆସିଗଲେ ମନର ମଳ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ଧାରଣାର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି, ଗୁରୁ ବଚନ କେବା ଜାଣି ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଏଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଏମନ୍ତ ମନୁ ମଳ ହରେ କେଶବ 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 ଭକ୍ତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରୁ ଆବର୍ଜନା ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧାରଣା କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ବତେଇ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରି ଜାଣିପାରି ଧାରଣା ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଆପଣ ମୋତେ କଥା ଆକାରରେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବଚନରୁ ମୁଁ ଧାରଣାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଧାରଣା କିପରି କରାଯାଏ ମୋତେ ସଠିକ ଭାବରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାତ୍ମା ସୁଖଦେବ, ହେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମବିଦ ସୁଖଦେବ, ମୋତେ ସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ କେଶବ 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 ଭକ୍ତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଧାରଣାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସାଧନା, ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧ ନହେଲେ ଧାରଣାରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଷୟିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ନାରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ 3 ଘଣ୍ଟା ବସି ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତସଙ୍ଗରେ 5 ମିନିଟ ବସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 5 ମିନିଟ ବସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଜା ପାଏ, ସେଇଠି ସେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରେ।
केते समय बीतिला ताकू जणा पड़े नाही मध्य गोटिए स्थान रे स्थिर होई बसिबा मनर संकल्प उपरे निर्भर करे मुख्य प्राप्तिर संकल्प करी सर्वप्रथमे आसन को जय करबा को पड़िबो तापरे प्राणायाम करी इंद्रिय मान को जय करबा को पड़िबो भगवानकर स्थूल शरीर हेउची समग्र सृष्टि मन को निश्चल भाव में स्थापन करने को हेबो मनीष जे पर्यंत स्थूल देह धारण करी बंचिची धारणा पाई स्थूल केन्द्रटी आवश्यक रही देह त्याग करी आत्मा जेतेबेले सूक्ष्म स्तर को जाई आकारहीन होई जीवो सेतेबेले सूक्ष्म स्तर रे आत्मा परमात्मांकर निराकार सत्ता को ध्यान करिबा पाई समर्थ होई परिबो जे पर्यंत मनीष स्थूल रे अछि धारणा पाई ध्यान पाई स्थूल साकार केन्द्र दरकार जे पर्यंत धारणा आसी नाही ध्यान बिल्कुल हेबो नाही धारणा सिद्धि हेला परे भगवान हृदय रे प्रकाशित हेबे हृदय रे होइतिबा प्रकाशित अनिर्वचनीय अकल्पनीय सत्तारे ध्यान लाखि जाय अंतर जगत रे साधक गोटाय मजा पाए आनंद पाए ताकू आत्मरति बोली कुआ जाय सजन वृंद से मजार स्वाद किपरि भाषा रे कहि हेबो नाही तेबे धारणार स्वरूप कोन जेमिति जने अपरिचित लोकर संपर्क रे जानिबा पाई अन्य जन को पचारे जे से लोक को तू चिन्हि चुकी रे से लोक को जानि चुकी रे से लोक संपर्क रे तोर धारणा कोन अछि कहिलो जे वस्तु व्यक्ति संपर्क रे हमर धारणा थाए से वस्तु व्यक्ति विषय रे चिंता कला मात्रे आम मन सही परी हेई जाय देह रे तार प्राप्ति पाई इच्छा उद्रेक होई जाय काम भावना रे बुडी गले मन रे ओ देह रे काम उत्तेजना सृष्टि हेई जाय हठात कलरा विषय रे भाबी देले पित्तार स्वाद मने पड़ी जाए चीनी विषय रे भाबी देले मिठार स्वाद मने पड़ी जाए जेउ व्यक्ति कथा मन रे भाबिबो से व्यक्तिर स्वभाव गुण कर्म सब मन भीतर को चली आसे मोक्ष प्राप्ति पई जेते बेले साधना आरंभ करिवो मुख्य दाता परमात्मांकर गुण कर्म स्वभाव मन भीतर चिंतन करबा को हेबो आमर उपलब्धि नथिले भी महापुरुष माने शास्त्रज्ञ माने परमात्मांकर गुण कर्म स्वभाव संपर्क रे शास्त्र पुराण रे धारणा दैछंती सेई शास्त्र रो सिद्धांत रे परमात्मांकर गुण कर्म स्वभाव जहा ताकू मने मने गुणी हेबा को पड़िबो चिंतन रे कोन आनिबा को पड़िबो सुखदेव गोस्वामी कोन कहउचंती